अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीदुल कुरान 786 चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, सबक हमने पढ़ लिया था आयत नंबर 38 तक। आज इंशाअल्लाह हम सबक पढ़ेंगे आयत नंबर 39 से लेकर आयत नंबर 78 तक। और इसी तरह आज हमारी सूरतुल हज भी मुकम्मल हो जाएगी और पारा नंबर 17 ये भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप हज़रात हमारा पिछला सबक सुना होगा, उसको याद किया होगा, खूब आपने उसकी मशक भी की होगी और आप मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ रहे होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान के अंदर रखे। आप जहाँ कहीं भी हों, दोस्तों ख़ुद भी पढ़ें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ सके और आपके लिए सदका जारिया हो। तो चलते हैं दोस्तों, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। अल्लज़ीन उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बअज़हुम बिबअज़ लहुद्दिमत सवामिअ व बियअ व सलवातुन व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। अल्लज़ीन इम मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मअरूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। व इन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व आदुन व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदियन व कुज़्ज़िब मूसा फ़अम्लैतु लिलकाफ़िरीन सुम्म अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान नकीर। फ़कअय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमतुन फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व बि'रिम मुअत्तलतिन व क़स्रिम मशीद। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़तकून लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अब्सार वलाकिन तअमल क़ुलूबुल्लती फ़िस्सुदूर। वयस्तअजिलूनक बिलअज़ाबि वलन युख़लिफ़ल्लाहु वअदह व इन्न यौमन इन्द रब्बिक कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तउद्दून। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अम्लैतु लहा वहिय ज़ालिमतुन सुम्म अख़ज़्तुहा व इलैय्यल मसीर। क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन। फ़ल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वल्लज़ीन सअव फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका अस्हाबुल जहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अल्क़ा अश्शैतानु फ़ी उम्निय्यतिही। लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, तवज्जो करनी। फ़ी उम्निय्यतिही फ़यंसख़ुल्लाहु मा युल्क़िश्शैतान
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم فهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب
إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق अल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि सबक आपको समझ आ गया होगा। जिस भाई को या किसी बहन को जो बात समझ ना आई हो कमेंट में अपनी बात कह सकते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।